श्रीमा श्री अरविंद एही श्री अरविंद पाठचक्र ऑनलाइन माध्यम योगदान कर भाई बापा मान को नमस्कार। आज आलोच्य विषय an apparent desire can lead to a greater perfection. An apparent desire can lead to a greater perfection. यही प्रसंग रे आलोचना करने निमंते खोर्धा कोणार्क नगर देवीदत्त भाई डॉक्टर देवीदत्त करंक अनुरोध करुछि। देवीदत्त भाई तांकर वक्तव्य प्रदान करंतु। श्रीमाता शरणंगम श्री अरविंद शरणंगम श्रद्धेय कमल भाई एवं ऑनलाइन माध्यम योगदान करथिबा समस्त भाई बापा माननकु सादर सप्रेम नमस्कार। An apparent disorder can lead to a greater perfection. अर्थात गोटे सहजरे दिसुथिबा हमकु दृश्यमान होतिबा गोटे विशृंखला बा व्यवस्था सेटा गोटे बृहत्तर परिपूर्णता दिगरे हमकु नै जाई पारे। वास्तविक जदि हमें देखिबा जीवन भीतर तो हमर बहुत किछि डिजॉर्डर्स बा विशृंखला को हमें सामना करूछु एवं तारी भीतर देकरी आमे अनवरत आगु जाउछु। तेबे एमिति भी समय आसे जेतेबेले हमकु लागे जे जेमति कि एई जो अव्यवस्था गुडाक हमकु नै कि हम चारिपटे घटुची होय तो से हमर एई अग्रगति को बा आमे जो लक्ष्य रखिछु से लक्ष्य पाखरे पहुंचा पई हमकु बाधा दउनी तो कौन से तार पछाड़े तार उद्देश्य रही। जदि आमे कथाटी को एकदम गोटे स्थूल वास्तव भौतिक दृष्टि भी विचार करके देखिबा ताल देखिबा जे प्रत्येकटी एमती कि हम साधारण दैनंदिन जीवन जो आमे जो परिसीमा परिसर भीतर रहूछु सेठी भी लक्ष्य करिबा जे जहा किछि विशृंखला अव्यवस्था आमे सब देखा जाउछि से सब तैयारी हबा बा सृष्टि हबार पछाड़े आउ गोटे उद्देश्य अछि। जेमति कि गोटे उदाहरण स्वरूप हम देखिबा गोटे रास्ता गोटे फ्लाईओवर तैयारी होछि। फ्लाईओवर टी तैयारी जेतेबेले होछि तार गोटे प्लानिंग टे आसुछि आमे जानूनु कोन से केमिति से फ्लाईओवर टा हबो जे पर्यंत न होइछि। आमे देखुछु कोन आमे देखुछु खाली गुडे खोला होछि गात खोला होछि रास्ता गुडाक विपर्यस्त हो जाउछि गुड़ाए जिनस आसी ता धेरे लुहा कंक्रीट पत्थर इसु जमा होउछि सब केओटिक सब गुडा गोटे अव्यवस्था। आमे जेमति आगु से रास्ता रे सुरक्षित पळो चले जाउथलो आ चले जाई पारुनु आम कष्ट होउछि ए सब जिनस होउछि। जदि प्रश्न उठुछि आम भीतर काहे कि गुडा सब होउछि एरा लक्ष्य कोन संगे संगे गोटे उत्तर आसुछि जे ना एठी गोटे ई रास्ता आउ एक बृहत्तर सुंदर रास्ता रे परिणत हबो से प्रकार असुविधा गुड़ाक एठी जो वर्तमान तैयारी होउछि ता माने तैयारी करा जाउछि एक भवल बा गोटे पूर्णतर जिनसटी को करिया पाई। जिमिति आमे साधारण जीवन रे एटिकी देखुछु सेमति प्रकृति मध्य एमिति जिनस को तैयारी करूछि आम भितरे आमको नेइकरी आम परिवेश को नेइकरी एमती तैयारी करुछि एवं ता भीतर देके गोटे परिपूर्णता आड़क हमको नहीं जाउछि। बड़ा सुंदर भाव रे ए कथाटी घटुछि। आमे ताकू जदि आमे तार भीतर को प्रकृति रे प्रवेश कर चेष्टा करिबा ताहले ताकू देखिबा बुझिबा एवं ग्रेटफुल हवा मां को पाखरे जे मां एते सुंदर भाव रे तमे ए जिनिस को केमिति करि पारुछ से दिग गुडी को आलोचना करिबा। मुख्यतः आमे देखिबा कोई डिजॉर्डर गुडा को किमिति तैयारी होछि आ ता पछाड़े कौन सब कारण सब रही। जदियो से सब विशृंखला बा व्यवस्थार जो वर्णना सब मास करिसेंती इते तार परिसर व्यापक जे ताकू आमे एमती संक्षेप रे ए गोटे थर सिटिंग रे आमे ताकू आलोचना सब करि परिबानी। तेबे मु केतरा प्रधान तार दिग निर्वाचन करिछि जोटा कि आमे ताकू सेतिकी भीतर रखिबा। चारोटी प्रधान दिग को मु नैछि ता भितरु देखिबा माँ एवं श्रीनंदनकर जो रचनावली ताकू आधार करी आमे ई विषय वस्तु भितर प्रवेश करिबा। प्रथमे देखिबा
ये जो डिजर्डर बा विशृंखला ये विशृंखलार तैयारी पछाड़े कौन सब रही कारण सेगुड़ाक आमको जाना दरकार कारण जाना तार लक्ष्य कौन से भी जाना केमिटी आमे आमर जो पर्टिकुलर रोल टी रही जो 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 भूमिका टी आमे संपादन करने को आमको अच्छी सेटी को आमे केमिति करबा को प्रकार एटीट्यूड आम भीतर तैयारी हम यारी ऊपर मुख्यतः बेस करी आधार करी आमे आलोचना टी रखिबा प्रथम देखिनबा जे सेही डिजर्डर बा विशृंखला रूपक जिनस गुड़िक तैयारी केमती होची प्रथम चारोटी पॉइंट आम देखिबा प्रथम पॉइंट से कहउचंदी मनीषर गोटे वर्तमान जो स्टेट ऑफ मैन मनीषर जो वर्तमान गोटे स्थिति जो अवस्था जो भाई जो भाई भाव में वर्तमान मनुष्यटी अच्छी तार जो कंडीशन द नॉर्मल स्टेट ऑफ मैन इज ए कंडीशन ऑफ ट्रबल एंड डिजॉर्डर ये जो आम जो वर्तमान जो अवस्था अच्छु ना जो चेतना रहीचु ये चेतनार स्वाभाविक गोटे स्थिति होची तार अवस्था होची गोटे असुविधा गोटे विशृंखला गोटे अव्यवस्था कहीं ना ये एमती एक राज्य वर्तमान साधारण जीवन मनुष्यर जो राज्य भितर से रोचे किंगडम ईदर एट वार विथ इटसेल्फ और बैडली गवर्न ये एमती एक राज्य जोटे कि वार विथ माने ईदर एट वार विथ इटसेल्फ से निज भितर तार संघर्ष चलछि मन सहित प्राणर प्राण सहित शरीर शरीर सहित मनर निज भितर एवं आम टिके बाहर को नवा परिवार भितर आउ टिके बाहर को नवा आम समाज भितर जो गली मोहल्ला जो आम रोचु ये सबू भितर ताकू बढ़े नहीं देखिए देश देश भितर चलछि संघर्ष नहले बैडली गवर्न नहले कौन होची ना जो जीवन टी को जेमिति परिचालित करिवार कथा जो अनुशासन भितर देकी जीवन टी जीवार कथा परिचालित होवार कथा ता न होइकरी बड़ कदर्य भाव में गोटे अनुशासन भितर देखिए आम चलुछु तार कारण कौन कहीं केमती होची ताको भी अति संक्षेप कहते बिकज दि लॉर्ड जे ये भितर अच्छी पुरुष जो आम वर्तमान जीवन जी जीवन अधिष्ठाता सी कौन होती कि सब्जेक्टेड टू हिज मिनिस्टर्स सी जो जिनस को तैयारी करछंती जहाँकर जो पारिषद मान से कार्यटी करुँच जीवन को निर्वाह कर पारिषद मानकर अधीनता को से स्वीकार कर अर्थात से निजे एठी माने गोटे प्रकार कहू गले दासत्व को स्वीकार कर सब्जेक्टेड इवेन टू हिज सब्जेक्ट्स जो माने तांकर प्रजा जो माने तांकर दास से पुरुषंकर सी पुरुष वर्तमान से दास मानकर दास सब कौन ना इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सेंसेशन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इमोशन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्शन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एंजॉयमेंट ये जो सब इंस्ट्रूमेंट्स जो सब उपादान गुड़िक को लेकिन आमर वर्तमान नॉर्मल साधारण जीवन जो आम जो बंचुचु ये हूँ गोटे असुविधा ये तैयारी करुच्ची आम गोटे अव्यवस्था अव्यवस्थित जीवन तापर ये जो कंडीशन कथा कहगला ये जो अवस्था इटा एमती कहीं हो द कंडीशन इज स्टेज ऑफ ट्रांजिशन ये जो स्थिति थी ये स्थिति गोटे मध्यवर्ती गोटे ट्रांजिशन जहाँ कहते कौन अंतर्वर्ती स्थिति से रही सी गोटे ठू आरंभ करिछि आउ गोटे ठीक पहुंचापी चली इन बिटवीन से अच्छी ट्रांजिशन किंबा गोटे इफोर्ट किंबा गोटे इम्परफेक्शन कौन बिटवीन दी वन एंड दी अदर से जहा आउ जहा हबाक अच्छी यही मझी मझिया अवस्था से हवापाई चेष्टा करुच्ची अपरिपूर्णता भाव में जाऊँगी
गोटे ट्रांजिशन से अच्छी आउ से वन एंड अदर जिनसटी कौन कि बिटवीन दी नेचुरल लाइफ आउ आइडियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ गोटे नेचुरल लाइफ भितर आम अच्छु अति साधारण प्रकृतिगत जीवन भितर अच्छु ता भितर क्रमे क्रमे आम आगु जाऊँ कुआड़े ना गोटे आदर्शगत आध्यात्मिक जीवन भितर को प्रवेश कर एवं यही जो स्थिति जो ट्रांजिशन ठीक अच्छी असुविधा कौन है किंतु ये ट्रांजिशन इट इज फुल ऑफ अनसर्टन सीकिंग एंड डिजायर अनसर्टन सीकिंग से जो चाहूची बड़ अनिश्चित भाव तार जो आकांक्षा केते अनिश्चित कौन कौन पाई आमे जेहेतु जानी पारनु देखि पारनु से जिनसटी कौन हम केते आमे ता प्रति आग्रही हो तो केते पुणी आमर से नॉर्मल लाइफ भीतर को फेरी आसु यही जो प्रकार अनिश्चितता आ भीतर किसी आमर आमे श्योर शॉट नुहे जे एटा को छाड़ी आमे निश्चित भाव में आगू जीवु एटा ही पारुनी तेणु विशृंखलटे मोर ओवर तृतीय पॉइंट देखा तृतीय पॉइंट आउरी भी पिकुलियर से एठी कौन होची एठी तृतीय स्तर रे आमे देखिबा जे आम वर्तमान जीवन भितर जो गोटे आमे मैटेरियलिस्टिक लाइफ आमे बंचुचु गोटे जड़गत जीवन आमे बंचुचु कहवा गले गोटे शरीरगत जीवन आमे बंचुचु माने शरीर सर्वस्व ये भाया गोटे अवस्था बंचु ये जो शरीरगत बा बॉडीली लाइफ ताकू बोली से कहते ये जो शारीरिकगत शरीरगत बा गोटे भौतिक शरीरगत जो जीवन या भितर कौन होची ना गुड़ाए प्राणिक शक्तिर इंटरचेंज होची गोटे प्राणिक शक्ति एठी कार्य करुची तार मूवमेंट तार इंटरैक्शन तार जो गति तार जो विभिन्न प्रकार क्रिया प्रतिक्रिया ये गुड़ाक सब घटुची एवं ता सहित से कौन करुची ना बैलेंसिंग बिटवीन द मूवमेंट एंड इंटरैक्शन गोटे संतुलन से चेष्टा करुची रक्षा करिया पई बिटवीन मूवमेंट एंड इंटरैक्शन जो कार्य गुड़ाक से करुची एवं फलस्वरूप जो तार क्रिया प्रतिक्रिया सृष्टि होची या भीतर गोटे संतुलन तैयार करने से चेष्टा करुची तारी फलस्वरूप बा तारी कौन गोटे कह गले गोटे परिणाम स्वरूप आम पाखक आसूची नाना प्रकार अव्यवस्थापूर्ण डिजर्डर्स ता संगे आउरी कौन होची ना से जो आम भितर प्राण शक्ति कार्य करुची आम भितर गोटे तार कार्यर गतिर गोटे इंटरचेंज होची गोटे इंटरैक्शन होची एवं से ताको बैलेंसिंग करुची संतुलित करने चेष्टा करुची ता सहित एनर्जीज ऑफ अदर्स बाहर जो सब प्राण शक्ति अच्छा अन्य मानकर जो प्राण शक्ति आम सहित जो माने अन्य मान सब अच्छा ताको भीतर भी प्राण शक्ति कार्य करुची ताको भीतर भी गोटे प्रकार मूवमेंट चलुची ताको भीतर भी गोटे इंटरचेंज होची इंटरैक्शन भी होची तार गोटे रिफ्लेक्शन से मध्य आम भीतर को ट्रांसमिट होची एवं आउ ता संगे मिसिकी जाउची कोन ना गोटे जनरल प्राणिक फोर्स गोटे साधारण प्राण शक्ति चतुर्पार्श्व अछि एक्टिव इन द एनवायरनमेंट बोली से कहते वातावरण भितर जे एक्टिव अछि सेठी मध्य गोटे क्रिया चली सेठी भी इंटरचेंज होची सेठी भी मूवमेंट होची सेठी भी इंटरैक्शन होची आम भितर हैला आमको आम पाखे लगी रही जो व्यक्ति विशेष सब अच्छा से भितर है एवं गोटे जनरल प्राणिक फोर्स प्राणिक शक्ति जे कि वातावरण भितर अच्छी से जगह ये सबूर जो प्रिकारियस बैलेंसिंग एंड एडजस्टमेंट यही मानक भितर आमे जेतेबेले गोटे बड़ अनिश्चित प्रिकारियस बड़ अनिश्चित बैलेंसिंग एंड एडजस्टमेंट संतुलन करबा एवं ताकू परस्पर सहित केमि ठीक ठाक होकर एडजस्ट करबा यही जिनस जो चलुची
at any moment ଏଇଟା may go wrong। ए भितर जेकोसी समय गोटे प्रकार भूल बा गोटे प्रकार भाव विशृंखला तैयारी हो जाय पारे। ता फल कौन हम ना गोटे एवरी ऑब्स्ट्रक्शन एवरी डिफेक्ट ये जो प्रकार रंग बोली कहले कौन जो भूल जो हो जाउची कौन से भूल होची ना गोटे ऑब्स्ट्रक्शन गोटे काम रे बाधा गोटे डिफेक्ट किसी गोटे असुविधा एवरी लेजन गोटे क्षत बा आघात ये सब तैयारी करूची अशुद्धता एवं ये सब मिसिकी तैयारी करूचंदी हम पई डिजॉर्डर। किंतु लक्ष्य करबा कथा एथिरे आम मानकर एक्टिव पार्टिसिपेशन न थाई पारे आमे सीधा सड़क भाव में ये भितर संपुक्त न ही थाई पारू हवा भी दरकार नहीं। आम अजानत ये जिन घटुची माने अजानत माने आमे सक्रिय भाव में आ भीतर को इनवल्व न होइक ये सब घटना घटुची कहीं आमे सेमती गोटे स्थिति भीतर देखिए चलीचु आम भितर प्राणशक्तिर क्रिया चली आम बाहर आम चतुर्पार्श्व व्यक्ति मान भीतर प्राणशक्तिर भीतर क्रिया चली विश्वगत प्राणमय शक्तिर जो क्रिया चली ये सबूर क्रियार प्रतिफल आम पाक आसूची अनेक समय भूल होची ता भीतर अनेक रंग तैयारी होची अनेक बाधा अनेक डिफेक्ट गुड़ाए लेजन्स जोड़ा कि आम डिजॉर्डर्स तैयारी करुची। किंतु नेचर मैनेजेस इट ऑल वेल एनफ फॉर हर ओन पर्पजेस। प्रकृति ये सब को मैनेज करी चली व्हेन लेफ्ट टू हरसेल्फ। जदि आमे ताकू ता धारा रे छाड़ीबा सी ता धारा रे ये सब को मैनेज करी चलुची। आमे लक्ष्य करूछु जेतेबेले आमे हमरो मेंटल इंटरफेरेंस जोठी न होची सेठा में देखु जे अनेक जिन सजाड़ी होची तार तार कने तार तार सजाड़ी हबार जो धारा वर्षा परे शीत शीत परे खरा खरा परे ए जो ऋतु परिवर्तन विभिन्न जिनसर जो नेचर जहाँ सब करूची एमिति भाव रे से सेटराइट करूची जेमति कि ताकू जोटा दरकार जो लक्ष्य से रखिची से लक्ष्य दिगरे से जेमति माने ठीक भाव रे आगे जाई पारिबो। किंतु जदि इंटरव्यूइंग ता घेर करा गला जो समय रे आमे ताकू ता भितरे कोनोसी जिंस को हम मानसिक जो विभिन्न प्रकार इच्छा विभिन्न प्रकार जो प्रिफरेंस पसंद अपसंद एको ता भितरे भरी दउछु सेते बेले जिंस गुडा आउरी हे जाउची हम पई प्रॉब्लमेटिक समस्यापूर्ण। सेट में सिंध क्लियर कहले एठी जे नेचर मैनेजेस इट ऑल वेल एनफ फॉर हर ओन पर्पज। तार गोटे पर्पज अछि तार गोटे निजर उद्देश्य रही एवं यही भली नाना प्रकार बाधा असुविधा नाना प्रकार एक्सेस नाना प्रकार लेजन ये सबू देकरी प्रकृति आमको आगु को नहीं नहीं चली एमिति अनेक भूमिकंप हेची एमिति अनेक भाव रे बन्या बात्या सब हेची ये सबू हेची भूमिकंप हेची बोली प्रलयंकर भूमिकंप हेची बोली गछ लता माने सब दबिचंदी माटरे आज सब कोइला हेकी बाछ एमिति अनेक भूमिकंप हेची बोली अनेक गुडा जीव जंतु ता भितरे दबी हेकी रहिछनी जोटा को हमें पेट्रोलियम हिसाब रे हमें पाउछ हेची तार पर्पस से करिछि एवं सेटा को वेल मैनेज भी करिछि। तेणु प्रत्येक जिनसर पछाड़े प्रकृति तार स्वतः भाव रे गोटे उद्देश्य रखुछि। तापर हमें देखिबा ए जो चतुर्थ माने जो कारण बा तार जो स्टेज को प्रकार स्थिति भीतर देखि हमें पुणी गोटे विशृंखला बा अव्यवस्थित आड़ को हम जाउछु। एठी आसिला मेंटल बीइंग कथा एठी से कहउछंदी ई सब जिंस काहे कारण कोन की कोन पे होची फॉर द मेंटल बीइंग एट प्रेजेंट reflects only the confusions created by the mental and physical view of the world। ए मेंटल बीइंग हमर जो मनसत्ताटी रही मनसत्ताटी आमर वर्तमान स्तर रे आम पई गोटे चैनल आम पई गोटे माध्यम आमे तार द्वारा ही अनेक जिनिस को जानूचु करूचु जहा किछि आमे निष्पत्ति नउचु बाहा करूचु जे आम भितरे
ଇନିସିଏଟିଭ ନେବା ପାଇଁ ବାହାରୁଛି ସେ ମନସତ୍ତା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ। ଏବଂ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଯୋଉ ମେଣ୍ଟାଲ ଆଣ୍ଡ ଫିଜିକାଲ ଭ୍ୟୁ ଅଫ ଦି ୱାର୍ଲଡ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଦୁନିଆକୁ ଦେଖୁଛି ସେଥିରେ କଣ ହଉଛି ନା ରିଫ୍ଲେକ୍ଟସ ଓନଲି ଦି କନଫ୍ୟୁଜନ। ସିଏ ଏଇ କେବଳ ଗୁଡାଏ କନଫ୍ୟୁଜନ ଗୁଡାଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଗୁଡାଏ ଅସୁବିଧା ଗୁଡାକ ସେଇଗୁଡାକ କେବଳ ସେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି। and it is a channel only for the disorders of the ignorant lower nature। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଚ୍ୟାନେଲ ହେଇକି ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବୋଲି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବେ ଯୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଅଛୁ ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ଆମେ ମନେ ରଖିଥିବା। ପ୍ରଥମରୁ ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଯୋଉ ହ୍ୟୁମାନ କଣ୍ଡିସନ ଯୋଉ ଅଛି ନର୍ମାଲ ଷ୍ଟେଟ ଯୋଉଟା ଏଠି ବି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇଏ କଣ ହେଇଛି ନା ଇଗ୍ନୋରାଣ୍ଟ ଲୋୟର ନେଚର ଆମର ଯୋଉ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି ରହିଛି ବଡ ଅଜ୍ଞ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି ତାର ଯେତେ ସବୁ ଗୋଳମାଳିଆ ଜିନିଷ ସବୁ ଯେତେ ସବୁ ତା ଡିଜର୍ଡର୍ସ ଇଆରି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ହେଇକି ସେ ରହିଛି ଯୋଉ ଲୋୟର ନେଚର କି ଫୁଲ ଅଫ ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ ଇମ୍ପ୍ୟୁରିଟିଜ ଯେତେ ସବୁ ବାଧା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଶୁଦ୍ଧତା ଇଏ ସବୁ ଭରପୁର ହେଇକି ରହିଛି ଯୋଉ ଆମର ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି ସେଇ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ବାହକ ହେଇକରି ତାର ଚ୍ୟାନେଲ ହେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ମନଟି ରହିଛି ଏବଂ ସେ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି ଏଇ ସବୁ ଦ୍ଵାରା କେବଳ ଗୁଡାଏ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ ଭିତରେ ତିଆରି କରୁଛି ଏବଂ ତାକୁ ହିଁ ନେଇକରି ଯେତେବେଳେ ସିଏ ମାନେ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖୁଛି ଜଗତକୁ ଦେଖୁଛି ସେଥିରେ ସେ ଖାଲି ଗୁଡାଏ କନଫ୍ୟୁଜନ ହିଁ ତା ଭିତରକୁ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ହଉଛି ଯାହା ଫଳରେ କି କଣ ହଉଛି ନା ଯୋଉ ଉଚ୍ଚତର ଜିନିଷଟି ଆମ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କଥା ସେଇଠି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ଦି ହାୟର ଫ୍ରମ ଆକ୍ଟିଂ ଉଚ୍ଚତର ଜିନିଷଟି ଆମ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ତରର ଆଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଯୋଉ ମେଣ୍ଟାଲ ବିଙ୍ଗଟି ଆମ ଭିତରେ କାମ କରୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ କଣ ହଉଛି ନା therefore the whole shape of our being is deformed and imperfect। ଆମର ସମଗ୍ର ଯୋଉ ରୂପଟି ତିଆରି ହେଇଛି ଯୋଉ ଗଠନଟି ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ସେପ୍ ଅଫ ଆୱାର ବିଙ୍ଗ ଆମ ନିଜ ସତ୍ତାର ଯୋଉ ଆକାର ଆକୃତି ଗଠନ ଯାହା ଆମେ ହେଇଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଫର୍ମ ଆଉ ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ ପୁରା ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ ଆଉ ଡିଫର୍ମ ସେ ପୁରା ତାର ଯୋଉ ଫର୍ମ ରହିବା କଥା ଯୋଉ ରୂପ ରହିବା କଥା ସେ ରୂପ ନୁହେଁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ହାଇଏଷ୍ଟ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ଆମ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତା ଏବଂ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଆସିଲେ କି ଆମର ଯୋଉ ସବୁ ଇଗ୍ନୋରାଣ୍ଟ ଆକ୍ସନ ସବୁ ଅଛି ଯୋଉ ଇନଫିରିୟର ୟୁଟିଲିଟିଜ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ତାକୁ ସବୁ ସେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରନ୍ତା ସେଥିପ୍ରତି ଆମର ଆଉ କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ରହୁନି ଆମେ ଇଣ୍ଡୋସାଇଲ ମାନେ ଆମେ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ବା ତା କଥାକୁ ଆମେ ମାନୁନୁ ଅମାନିଆ ଇଣ୍ଡୋସାଇଲ ଟୁ ଦ ହାଇଏଷ୍ଟ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସେସ୍ ଆମେ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ଗୁଡାକର କଥା ମାନୁନୁ ବା ସେ ଜିନିଷକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନୁ ବରଂ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ଯେତେ ସବୁ ଆମର ଇନଫିରିୟର ୟୁଟିଲିଟିଜ ଯାହା ସବୁ ରହିଛି ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ କଣ ଆମେ ତାକୁ ହିଁ ରିପିଟ କରିବାରେ ଲାଗୁଛୁ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା କିନ୍ତୁ ୟା ପଛଆଡେ ବି ରହିଛି ସମ୍ଭାବନା ଯେ ସେ ଆଗକୁ ଯିବ କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ର ଟର୍ନ କରିବ ନା ସେତେବେଳେ ସେ ଇଟ୍ ଇଜ କାପାବୁଲ ଅଫ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଂ ଦି ଡିଭାଇନ୍ ସେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରତିଫଳନ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଅଛି ଏବଂ ସେଇ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମ ପାଇଁ ତିଆରି ହଉଛି ଆମେ ତା ଭିତରେ ଦେଇକି ଯିବା ସେଠିକି ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମର ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ ନେଚର ସିଏ କଣ କରିଛି ନା ଅଛି କଣ୍ଟେନ୍ସ ଦି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ ଅଫ ଆୱାର ପରଫେକ୍ସନ ଆମ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଯେତେ ସବୁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ ଯାହା ସବୁ ଉପାଦାନ ଦରକାର ସେଗୁଡାକ ଏଇ ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ ନେଚର ବା ଅପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଅଛି ରଖିଛି ସେ ତାକୁ ବଟ୍ କଣ ହେଇଛି ନା ସେଗୁଡାକ ସବୁ ଅସଜଡା ହେଇକି ଅଛି ଡିଷ୍ଟର୍ଟେଡ
ଏସବୁ ଏପଟ ସେପଟ एकदम କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡିକ ଅଛି, ମିସପ୍ଲେସ୍ଡ, ଯୋଉଠି ରହିବା କଥା ନାହିଁ, ଥ୍ରୋନ୍ ଟୁଗେଦର ଇନ୍ ଡିଜର୍ଡର, ସବୁଗୁଡାକ ନେଇକି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରେ ଫୋପାଡ଼ି ଯାଇଛି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ imperfect nature contains the materials of our perfection, ଆମ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସବୁ ଉପାଦାନ ଆ ଭିତରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବଡ ଅସଜରା ହେଇକି ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଇକି ଯେମିତି ଘର ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସବୁଗୁଡାକ ଏମିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଗୀତସ୍ତ ହେଇକି ପଡିକି ଥିବ ଯେ ଆମେ ତାକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆଉ କୌଣସି ଗୋଟେ କାମ ଆମେ କରିପାରିବାନି, ସବୁ ଥିବ। ଆମେ ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛୁ ଯୋଉଠି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଯୋଉ ଘର ଭିତରେ ରହୁଛି, ସେଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କୌଣସି କାମ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ହେଇପାରୁନି, ଯଦିଓ ସବୁ କିଛି କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ଫୁଲ ଫ୍ଲେଜ୍ କାପାସିଟି ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସବୁଗୁଡାକ ରହିଛି ବଡ ଅସଜରା ହେଇକିରି ଅବିନ୍ୟସ୍ତ ହେଇକିରି, ତେଣୁ କିଛି ହେଇପାରୁନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଦରକାର ପଡୁଛି ଏଇ ସବୁ ଉପାଦାନ ଗୁଡିକ, ଯୋଉ ଉପାଦାନ ଗୁଡିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଉପାଦାନ ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି, all this material has to be patiently perfected, purified, organized, new molded। ଦରକାର ପଡୁଛି କଣ ଆମ ପାଇଁ? ଅଛି ସବୁ ଜିନିଷ, ଏ ଅସଜଡ଼ା ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ସଜାଡି ଦେବା ଦରକାର ପଡୁଛି। ଭାଇ ମାନେ ଏଇଟା ହିଁ ହଉଛି ତ ଯୋଗର କଥା ନା। ଯୋଗ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିବାନି ଗୋଟେ ବଡ ଜିନିଷ, ଖାଲି ଆମେ ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯୁକ୍ତ ହେବା, କଣ ଏମିତି କହି କହିକି ତ ଆମେ ଅସଲ ଜିନିଷକୁ ତା ଥିରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏସ୍କେପିଷ୍ଟ ଭାବଧାରା ଆମେ ରଖୁଛୁ, ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ରଖୁଛୁ। କଣ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି? ଏଇ ସାନ ସାନ ଜିନିଷରୁ ମା ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ଟାଇନି ଲିଟଲ ଥିଙ୍ଗସ, ଏକଦମ ଛୋଟ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜିନିଷ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, ନଥିଙ୍ଗ ଇଜ ଡନ୍ ଟିଲ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ ଡନ୍ ଡାଉନ୍ ଟୁ ଦ ସେଲ୍ସ ଅଫ ଦି ବଡି। ଏକଦମ ପ୍ରତି କୋଷାଣୁରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜିନିଷଟି ନ ପହଞ୍ଚିଛି, ଶୃଙ୍ଖଳାଟି ନ ପହଞ୍ଚିଛି, ପରଫେକ୍ସନଟି ନ ପହଞ୍ଚିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏଇ ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହଉନି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ବୋଲି ଆମ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯାହା କିଛି କରିବାର ଅଛି ଆମ ପାଇଁ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ ରିଅର୍ଗାନାଇଜ କରିବାର ଅଛି ଆମ ଭିତରେ, ନ୍ୟୁ ମୋଲ୍ଡେଡ କରିବାର ଅଛି, ତାକୁ ନୂତନ ଛାଞ୍ଚରେ ଗଢିବାର ଅଛି, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ କରିବାର ଅଛି, ପରଫେକ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ପ୍ୟୁରିଫାଏ କରିବାର ଅଛି। ଏବଂ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଏମିତି ଷ୍ଟେଟରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କ୍ୟାଓଟିକ ଷ୍ଟେଟରେ ଆମେ ଅଛୁ ଇନକୋହେଟ ଡିଷ୍ଟର୍ଟେଡ ଏଇ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ ଗୁଡାକ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ନେଇକିରି କେମିତି ଗୋଟେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ କେମିତି ପରିଣତ କରିବା ଗୋଟେ ବୃହତ୍ତର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦିଗରେ, କଣ ବାଟ ଅଛି ତା ପାଇଁ? ବହୁତ ସହଜ ବାଟ କିନ୍ତୁ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମ ପାଇଁ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଏକଦମ ଇଜି ରିଚ୍, ଖୁବ ସହଜରେ ଆମେ କରିପାରିବା। ସହଜରେ କରିପାରିବା ଯେ, କିନ୍ତୁ ତାର ପଛଆଡେ ସବୁବେଳେ ରହିଛି ଇଫ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଇଫ୍। ଯଦି ତୁମେ ଏହି ରୂପାନ୍ତର କାମନା କର, ଯଦି କାମନା ନ କର, ଠିକ ଅଛି, ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ଅଛି। ଯଦି ତୁମେ ଜୀବନ ପଥରେ ସକଳ ଭୟ ସଙ୍କଟ ସର୍ବନାଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ କବଚାରତ ହୋଇ ଚାଲିବାକୁ ଚାହଁ, ଆଉ ଯଦି ନ ଚାହଁ ତାହେଲେ ଓପନ ଅଛି ଯୋଉ ବାଟରେ ଆମେ ଥିଲେ। ଏ ଯଦି କଥାଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ସୁନ୍ଦର ରଖିଛନ୍ତି, ଅପସନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତମେ ଚାହିଁବ ବାଟ କିନ୍ତୁ ସହଜ। ମା ଏକଦମ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବାକ୍ୟଟେ କହିଲେ, ମା କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ, it is in the attitude of a perfect receptivity in complete surrender। ମାତ୍ର ଯୋଡ଼ିଏ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ, ପରଫେକ୍ଟ ରିସେପ୍ଟିଭିଟି ଇନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ ସରେଣ୍ଡର। ଏଇ ଗୋଟିଏ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଆମକୁ ଦରକାର। ଏଇ ଆଟିଚ୍ୟୁଡଟି ଆମକୁ ପହଞ୍ଚେଇବ ନେଇକରି ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ସବୁ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥାଟା, ସବୁ ପ୍ରକାର ଡିଜର୍ଡର ସେ ଭିତର ଦେଇକି ଯାହା କିଛି ଅଛି ତାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଗୋଟେ ବୃହତ୍ତର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବା। ପରଫେକ୍ଟ ରିସେପ୍ଟିଭିଟି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧ ଏକଦମ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା, କାହା ଭିତରେ ନା କମ୍ପ୍ଲିଟ ସରେଣ୍ଡର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ। এই সম্পূর্ণ সমর্পণ বড়
ମାନେ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟଟି ଯେତେ ସହଜ, ଆମେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଯିବା ଦେଖିବା ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ଆସିବା ଆମ ପାଖକୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା। ମା ବହିରେ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ପଢୁଥିଲେ ଯେ ଏହି ସମର୍ପଣ ହେବା ଏକ ଜୀବନ୍ତ ସତ୍ତାର, ଜଡ଼ ପୁତ୍ତଳିକା ବା ଅସହାୟ ଯନ୍ତ୍ରର ନୁହେଁ, ସମର୍ପଣ ହେବା ଏକ ଜୀବନ୍ତ ସତ୍ତାର, ତାହେଲେ ଯାଇକି ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ସରେଣ୍ଡର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ, ସମଗ୍ର ସତ୍ତାର ସକଳ ଅଂଶ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମର୍ପିତ ହେବା ଉଚିତ। ଆଉ ତାହାରି ଭିତରେ ଆସିବ ରିସେପ୍ଟିଭିଟି, ଗ୍ରହଣଶୀଳତା, ପରଫେକ୍ଟ ରିସେପ୍ଟିଭିଟି। ତାପରେ ମା ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ସରେଣ୍ଡର ମିନ୍ ଟ୍ରୁଲି ଦି ସରେଣ୍ଡର। ମା ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଟ୍ରୁଲି ଦି ସରେଣ୍ଡର ମାନେ ବାସ୍ତବ ନିଚ୍ଛକ ଯୋଉ ସମର୍ପଣ, ଯୋଉ ସମର୍ପଣ ଭିତରେ କି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଇଟ୍ ହାଜ नो ୱିଲ୍ ଅଫ ଇଟ୍ସ ଓନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ସହଜରେ ମା ବୁଝଉଛନ୍ତି, ଇଟ୍ ହାଜ नो ୱିଲ୍ ଅଫ ଇଟ୍ସ ଓନ୍, ତାର ନିଜର ଇଚ୍ଛା ହେଇକିରି ଆଉ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ଆମେ ତ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ପଛଆଡେ ତ ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ। ସମର୍ପଣ କରିସାରିଲା ପରେ କେତେ ଯେ ଲିଷ୍ଟ ଆମର ରହୁଛି ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ। ଆଉ ଜୀବନ ସାରା ତ ଆମେ ଯୋଉଠି ଗଲୁ ଖାଲି ଲିଷ୍ଟ ନେଇକି ଗଲୁ, ତାଲିକା। ଆଉ ତାଲିକାରେ ଦେଖିଲୁ କୋଉଟା କଲ ତମେ, କୋଉଟା ନ କଲ। ଏମିତିକି ସେଠାରେ ଗୁଡାଏ ଯାହା କୁହନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଲ୍ଟା ବିପରୀତ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚାହିଁଥିବୁ। ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଚାହିଁଥିବୁ ଲିଷ୍ଟରେ ଯଦି ଥିବ ଆମର ଗ୍ରେଟର ପରଫେକ୍ସନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯଦି ଥିବ ଗୋଟେ ତାଲିକା, ତଳେ ପୁଣି ସେ ନର୍ମାଲ ଲାଇଫକୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ତାଲିକା କରିଛୁ। ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା, ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଯୋଉ ଗୋଟେ ମାଙ୍ଗ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆମ ଭିତରେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ସରେଣ୍ଡର କେତେବେଳେ ଟ୍ରୁ ସରେଣ୍ଡର ହବ? ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମା ବହିର ତ ସେ ତାକୁ ଛୋଟିଆ ଅଧ୍ୟାୟଟିଏ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଥିରେ ଏମିତି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ ତା ଭିତରେ ବିରାଟ ବିରାଟ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆଣିକି ଆମ ଆଗରେ ରଖୁଛି। ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ତମେ ସମର୍ପଣ କର, ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଅନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖେ, ନିଜ ପଥରେ ଚାଲେ, ନିଜ ସତ୍ୟର ଦାବି କରେ, ଏଇ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଏଠି ମା କହୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ହାଜ नो ୱିଲ୍ ଅଫ ଇଟ୍ସ ଓନ୍। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, ଇଟ୍ ହାଜ नो ଡିଜାୟାର। ଇଟ୍ ହାଜ नो ଡିଜାୟାର। ଭାଇମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛୁ ନା, ଏ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ତିନୋଟି ପ୍ରଧାନ ପ୍ରପେଲିଂ ଫୋର୍ସ ଆମ ଭିତରେ କାମ କରୁଛି, ପ୍ରଧାନ ପ୍ରପେଲିଂ ଫୋର୍ସ ଗୋଟିଏ ହେଲା ନେସେସିଟି। ପ୍ରାଣର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରାଣିକ ପ୍ରକୃତିର ଅଧୀନ ହେଇକି ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ପ୍ରାଣିକ ପ୍ରକୃତିର ଅଧୀନତାକୁ ନେଇକି ପ୍ରାଣିକ ଜୀବନଟେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଏବଂ ତାର ଯୋଉ ନେସେସିଟି, ତାର ଯୋଉ ଆବଶ୍ୟକତା, ସେଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଇମ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ, ଆମକୁ ପ୍ରାଇମ ପ୍ରପେଲିଂ ଫୋର୍ସ ସେ ଇମ୍ପେଲ କରୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହଉଛି ରେଷ୍ଟଲେସ୍ ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ। ଏମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯୋଉଟା କି ବଡ ଅସ୍ଥିର ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ସେଟା ତା ଭିତରେ ଅଛି, ଖେଳୁଛି। ଏବଂ ତୃତୀୟ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷଟି ହଉଛି ଡିଜାୟାର। ଏଇ ତିନୋଟି ହଉଛି ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନର ବଞ୍ଚିବାର ମୂଳ ଯୋଉ ପ୍ରେରଣା ସ୍ରୋତ, ୟାରି ଭିତରୁ ଆମେ ପାଉଛୁ, ଏଇ ଆମକୁ ଠେଲୁଛି ସବୁବେଳେ। ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଡିଜାୟାର ୱାଜ ଦି ହେଲ୍ପର, ଡିଜାୟାର ଇଜ ଦ ୱାର। ଆମେ ସେ ଡିଜାୟାର କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଗୋଟେ ଆସ୍ପିରେସନରେ ପରିଣତ କରିବା, ହବ ସେଟା। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ, ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ଡିଜାୟାରକୁ ଆମେ ରଖିବା ନାହିଁ, ନହେଲେ ସମର୍ପଣ ହେଇପାରିବନି। ଟ୍ରୁ ସରେଣ୍ଡର, truly the surrender, that is, it has no will of its own, it has no desire, ଏବଂ all the time as if, ଏମିତି ଷ୍ଟେଟରେ ଜଣେ ରହିବ as if listening to perceive the indication, ଟାକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆଇ
ମା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିକେସନ କଣ? ଇଣ୍ଡିକେସନ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମର୍ପିତ ହେଉଥିବ, ଏମିତି ଗୋଟେ ରିସେପ୍ଟିଭିଟି ତା ଭିତରେ ତିଆରି ହେଇଥିବ, ଗ୍ରହଣଶୀଳତା, ଯେମିତିକି ସେ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଦା ହେଇକି ଥିବ ଟୁ ପରସିଭ୍ ଦି ଇଣ୍ଡିକେସନ। ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଟି ଆସୁଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞାଟି ଆସୁଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ସୂଚନା ଆସୁଛି, ସିଏ କଣ ଇଣ୍ଡିକେଟ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପରସିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ। ରିସିଭ୍ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ପରସିଭ୍, ଏକଦମ ଭିତରେ ତାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ରହିବ। It is the beginning to know the exact function that is not in harmony with the others and causing a disorder. ଏଟା ହିଁ ହେଉଛି exact ଧାରା। It is beginning to know the exact spot or function that is not harmony with others. এইଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉଟା କି ଯୋଉ ଜାଗାଟି ବା ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟି କି ଯୋଉ ଘଟଣାଟି, ଯୋଉ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆମର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଗତି ରକ୍ଷା କରୁନି ଏବଂ କଜିଂ ଏ ଡିଜର୍ଡର ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ଆଉ ବାହାରେ। ନିଜ ଭିତରେ ଅନେକ ସ୍ପଟ ଅଛି, ଆଉ ନିଜ ଭିତରେ ଅନେକ ଫଙ୍କସନ ବି ଅଛି, ଯିଏକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଗତି ରକ୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଠି ଧରା ପଡିବ, ଜାଣିପାରିବା। ଏବଂ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ହଉଛି, ସେଥିରେ ଯୋଉ ମାନେ ଡିସହାରମୋନି ତିଆରି ହଉଛି, କୋଉ ଜାଗାରେ, କୋଉ ପଏଣ୍ଟରେ, କୋଉ ସ୍ପଟରେ, କୋଉ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଭିତରେ ଗୋଟେ ହାରମୋନି ରହୁନାହିଁ, ସେଇଠିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଏବଂ ସେଇଟା that will become the perception of every moment। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଏଇ ହବ ଅବଧାରଣା। ଏମିତି ଗୋଟେ ଅବଧାରଣା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ରଖି ଚାଲିବା। When something apparently abnormal takes place, ଯେତେବେଳେ କିଛି ଗୋଟେ apparently abnormality, ଆପାତତଃ ବାହ୍ୟତଃ ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛୁ, ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଭଳିଆ ଯଦି ଗୋଟେ abnormal କିଛି ଗୋଟେ ଅସ୍ୱାଭାବିକତା ଘଟିଲା, there is the understanding। ସେତେବେଳେ ଏଇ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆମ ଭିତରେ ତିଆରି ହବ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଆମ ଭିତରେ ବୁଝାମଣା ତିଆରି ହବ, ଗୋଟେ ବୋଧ ତିଆରି ହବ। କଣ? the awareness of why it occurs। ଗୋଟେ awareness ତିଆରି ହବ, କାହିଁକି ଏମିତି ତିଆରି ହେଲା। ଯଦି something apparently abnormal takes place, ବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ସ୍ଥିତି ଯେ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପହଞ୍ଚେ, ଟ୍ରୁଲି ଗୋଟେ ସମର୍ପଣର ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚେ, ତାହେଲେ ପ୍ରାୟତଃ ତା ପାଇଁ କୌଣସି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତି ଆସିବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସିଏ ଏମିତି ଗୋଟେ ମାନେ କଣ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ କନସିୟସନେସ୍ ରହୁଥିବ, ଯୋଉଥିରେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସିଏ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଯେ କୋଉ ଜାଗାରେ ତାର ହାରମୋନିଟି ଲସ୍ ହଉଛି, କୋଉ ଜାଗାରେ ଡିସହାରମୋନି ତିଆରି ହଉଛି, କୋଉ ଜାଗାରେ କିଏ ଡିଜର୍ଡରଟି ତା ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ତା ନିଜ ଭିତରେ, ତାର ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ୱିଥ୍ ଅଦର୍ସ ଏଲିମେଣ୍ଟସ, ଏ ଭିତରେ ଯାହା ସବୁ ହଉଛି ସେଟା ଜାଣିପାରୁଥିବ। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଆବନର୍ମାଲ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ବା ଆମେ ଆପାତତଃ କୌଣସି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବା ଜଣେ ଦେଖିଲା ଯେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅସ୍ୱାଭାବିକତା ହେଉଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ସେ ବୋଧ ଆସିବ ତା ଭିତରେ, awareness of why it occurs, କାହିଁକି ତା ହେଲା ସେ ବିଷୟରେ ସେ ସଜାଗ ହବ, and what it must be leading to। ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ବିଶୃଙ୍ଖଳାଟି କଣ ପାଇଁ ଆସିଲା ଏବଂ କୋଉ ଦିଗରେ ମତେ ସେ ନଉଛି, କିପରି ଭାବରେ how an apparent disorder can lead to a greater perfection। କେମିତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଏଇ ଆପାତତଃ ଯୋଉ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଗୋଟେ ବୃହତ୍ତର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡକୁ ନେଇ ଯାଇ ପାରୁଛି, ତାର awareness ଟିକୁ, ସେଇଟିକୁ ବିଷୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସଜାଗ ହେଇଯିବ ଆଉ ବୁଝି ବି ପାରିବ। ଆଉ ଇଏ ହଉଛି it is only a tiny little beginning
ये हूँ मात्र गोटे छुटिया आरंभ माँ कहते यहीठ ही यात्रा आरंभ हम तापर देखिए जे प्रत्येक जिनस गुड़ाक केमी भाव में निजक या प्रत्येक विशृंखला गोटे श्रृंखला को बृहत्तर श्रृंखला को स्थापन करने आम पाक इनफैक्ट आसे से ही हुए एवं सेते बेले एबे कौन होची एबे एबे आमे जो अवस्था रे अछु एबे आम अवस्था रे अछु आमे आ माँ ये अलग गोटे डिविजन परसेप्शन ऑफ डिविजन माँ अच्छा गोटे जगह मु अच्छी गोटे जगह माँ अलग मु अलग यही भाया गोटे जिनस रही खाली से नुहे ये डिविजन ये जो अलग हवाटा समस्त पाखे अच्छे मु मोर परिवार ठू अलग मोर समाज ठू मो स्वतंत्रता गोटे निज को अलग करके पृथक जहाँ कम कहवा डिविजन विभाग विभाजन एमती गोटे समय आसब यही समर्पण धारा रे at times there no longer is the perception of a division आउ डिविजन जो गोटे बोध बा धारणा अधारणा आम पाखे रही विभाजन नुहे आ कौन रेयर इज द परसेप्शन ऑफ अ डाइवर्सिटी हाँ ठीक अच्छे डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी माने विभिन्न प्रकार विभिन्नता विविधता विविधता किंतु विभाजन रही एबे कौन होची एबे विभाजनटा बेसी आम पाखे तैयारी सब टिक टिक करद अलग अलग करद आउ से जो स्टेज से जो स्थिति से जो कॉन्शियसनेस ना कहते सेटा होची ट्रू कॉन्शियसनेस तारी भितर आम देखा एमती गोटे स्थित पहुंचा जिते कि डिविजन रही डायवर्सिटी खेलती इन द ट्रू कॉन्शियसनेस डायवर्सिटी वुड बी परफेक्टली हार्मोनियस आ से जो डायवर्सिटी भी रहिबो जो कोन जो विविधता रहिबो से विविधता मध्य परफेक्टली हार्मोनियस हो पूरा परिपूर्ण भाव में सामंजस्यतापूर्ण हो and would make a whole से अलग अलग हेनी गोटे गोटे सामग्रिकता को तैयारी कर सेटा ही तो आमको दरकार आम तो से अल पाखु अलग होती दुख हो असुविधा होमर उद्देश्य हूँ से अल पाखक पुणी फेरवा से जिनसटी दैट वुड बी परफेक्शन इटसेल्फ से जो होल हो उठा डायवर्सिटी भीतर देकरी आमे विविधता को लेकरी विविधता जिते बड़े गोटे परफेक्टली हार्मोनियस वे रे प्रतिष्ठित हम पूर्ण संगतिपूर्ण भाव में सामंजस्यपूर्ण भाव में वुड मेक ए होल से एक समग्रता तैयारी कर समग्रता वुड बी परफेक्शन इटसेल्फ से ही हूँ परिपूर्णता तेणु बुझा दरकार आम सिम्पली टू एबल टू बियर द आइडिया दैट एवरीथिंग इज द सुप्रीम लॉर्ड से जो होल टाक बुझापी सिमिति गोटे आइडिया टू बी एबल टू बेयर द आइडिया एमिति गोटे धारणा एमिति गोटे भाव आम भितर रखिपारे आम भितर धारण करने आमको समर्थ हवा पड़ो आ सामर्थ्य कौट आसब दुईट जिनस आसब जिते बड़े आम भितर गोटा स्थिर शांति प्रतिष्ठित हम इम्यूटेबल पीस गोटे है पीस आ गोटे है वास्टनेस ये दुईट जिनस आम भितर तैयारी हवा दरकार ता नहले ये जो समस्ते कौन जहाँ कहते ईश्वर सर्वभूता समस्त होती ये ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत् जगत् सब हूँ भगवान समस्त हूँ भगवान
जो जिनसटी एवरीथिंग इज द सुप्रीम लॉर्ड ये धारणाटी आम भितर ये धारणा करने को आम सक्षम हो पारुनु ये दुईट जिन अभाव रोचे से अखंड अपरिवर्तनीय जो इम्यूटेबल पीस एवं जो भास्टनेस वन मस्ट बी आज भास्ट आज द यूनिवर्स गोटे एमती भास्टनेस जे कि संपूर्ण भाव में निजक प्रसारित कर से भितर डायवर्सिटी कौन हम ना डायवर्सिटी गोटे होल को रिप्रेजेंट कर रिफ्लेक्ट कर आउ से जो डिविजन रही आउ से जो मूवमेंट एमती मूवमेंट को लेकिन आम आगू जा समय सरी आसला आम शेष कथाटी को देखी नबा शेष कथाटी जिते आम से कहते माँ कहते सो इन ऑल सर्कमस्टांसेस ऑफ लाइफ you must always be very careful to guard against despair जो डिजॉर्डर्स आसुची विशृंखला आसुची अव्यवस्था आसुची जहाँ किसी आसुची ताकू नहीं करी दुख करबा निराश हबा ये जिनस आम भीतर जमी न आसे बिसाइड्स अन्य अर्थर दिस हैबिट ऑफ बीइंग मोरस समरे डेस्पेयरिंग एगुड़ाक डज नॉट ट्रूली अपन डिपेंड अपन इवेंट्स एटा खाली घटना निर्भर कैनि माँ कहते कौ घटना लगी तुम निराश हल यहाँ नुहे बट ऑन ए लैक ऑफ फेथ इन द नेचर रादर तुम भीतर विश्वास अभाव हेले जड़े निराशा भीतर जाए जड़े विषादग्रस्त हुए जड़े विषन्न हो पड़े जिते बड़े विश्वास तार प्रकृति पर ना जिते विश्वास भगवान ना माँ विश्वास कमी जाती बेले ये जिन इवेन माँ कहते वन हु हैज फेथ इवेन इन ओनली इन हिमसेल्फ जदि भगवान कथा तो बहुत कथा जदि निज ऊपर भी जनकर विश्वास अच्छी वन हु हैज फेथ इवेन इफ ओनली इन हिमसेल्फ वन कैन फेस ऑल डिफिकल्टीज ऑल सर्कमस्टेंसेस सब प्रकार जिन जन सामना कर इवेन दि मोस्ट एडवर्स एपरिक सबुठ गोटे विपरीत जिन जड़े सामना कर विदाउट डिस्करेजमेंट विदाउट डेस्पेयर कौन सी हताशा नहीं कौन सी निराशा नहीं ही फाइट्स लाइक ए मैन टू द एंड शेष पर्यंत संग्राम कर जड़े कर फेथ अच्छी आ जो फेथ नहीं सेठी करेज नहीं साहस नहीं सेठी एंड्योरेंस नहीं सहनशीलता भी नहीं तेणु जहाँ दरकार आम दरकार हूँ अनसेकेबल फेथ बा कोलोजल फेथ अनफ्लिंचिंग पेशेंस एवं ग्रेट करेज एब्सोल्यूट करेज आपको लेकिन आम जदि प्रकृत में भाई मैंने आगू जापर जीवन क्षेत्र में एवं प्रत्येक मुहूर्त में माँ आम सहित अच्छा आम हाथ धरिकी नहीं चलुंट एक गभीर विश्वास ट्रस्ट को लेकिन जब आगे जापर ताहले प्रत्येक विशृंखला बाधा विघ्न सबू आमको गोटाए परिपूर्णता दिगरे निश्चित भाव में नहीं जापर आम आम लक्ष्यस्थल में पहुंचाई पार दिव्यजन को जय हो समस्त को अशेष अशेष धन्यवाद वंदे मातरम नमस्कार वर्तमान गोटे मिनिट माँ नाम जप करने सहित आज श्री रवीन्द्र पाठचक्र को समाप्त करवा मा 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 मा